देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक आमी KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस हाच्या वतीन ह्या पत्रकार सभेक आमी येवकार दिता. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता आनी तुमकां सगळ्यांचे आमी उपकार आठयता ह्या खातीर की तुमी जाणात की KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन हांणी एक बरो मोठो मोर्चा काडून पणजेंत 27 फेब्रुवारी आमी सगळ्या कामगारांच्या मान्यतेन संपाची नोटीस दिल्ली. ती 19 तारखेर 19 मार्च 21 दिसांच्या नोटीस सोंपताली आनी आमी संपार वचपाचे आसलेले. कदंबा कामगार संपार वचपाचे आसलेले. ते 21 दिसां भितर खूबसो मुवमेंट जालो, खूबशी चळवळ जाली. सरकाराची यंत्रां शासनाची यंत्रां जी कामगारां खातीर गोवान घातलेली ती गोवांक लागली आनी ताका लागून जेन्ना मुख्यमंत्री आमच्या डेलिगेशनाक मेळ्ळो, आमचो प्रेसिडेंट चंद्रकांत चोडणकार आनी त्याच बरोबर आमचे सगळे कमिटी मेंबर अलॉंग विथ कॉम्रेड सुहास नायक जो आयज हांगा हायकोर्टान गेला, ते आमी सगळे जेन्ना आमच्या हेका मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी त्याच बरोबर वेगळ्या वेगळ्या अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे. मिस्टर प्रमिवाल अभिषेक, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, त्याच बरोबर आमचो रोहन कासकार जो नवो मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कदंबा नेमलेलो आहा, आमचो महेंद्र पेडणेकार जनरल मॅनेजर ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, चीफ सेक्रेटरी आमचो गोंयचो, आनी तशेंच एर अधिकारी लेबर कमिशनराचे इंटरव्हेन्शन सुद्धा जालें. डेप्युटी लेबर कमिशनर प्रसाद पेडणेकराचे इंटरव्हेन्शन जाले, व्हेरी इफेक्टिव्ह इंटरव्हेन्शन. अशें करून जो प्रश्न जो सेटल जायना असो दिसतालो तो हळू जाचो हे व्हील स्टार्टेड मुव्हिंग आनी ताका लागून आमी जेन्ना 17 तारखेर मेळ्ळे, 18 तारखेर आमी खास करून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब मोविन गुडिनोक मेळ्ळे आनी त्या मिटिंगेंत एक भाशेचो क्लियर कट आमकां सिग्नल दिलो की आमी तुमचे प्रॉब्लेम मिटोवपाक आमी सगळ्यांनी थारायला बऱ्या भशेन मिटोवपाक. जाल्यार कांय सांगपाचें म्हणल्यार आमी कामगार हे जे प्रश्न सरकारान आनी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान जे पळय आमच्या फुडें डिस्कशन करून आमी लेबर कमिशनरा फुडें एक मिनिट्स ड्रॉ केल्यात, कॉन्सिलिएशन मिनिट्स ऑफ कॉन्सिलिएशन which are binding because it's as good as a 12-3 settlement when you draw up a minutes of conciliation. आणि अशें करून सबार प्रश्नाचेर आमचो प्रश्न आसलेलो 34 म्हयन्याचो एरियर्स आनी तशेंच आमचो प्रश्न आसलेलो तो एरियर्स आमी एक मांडावळ काडला. ह्या मांडावळीचेर आमी काडच्या पेक्षा कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान आनी मागीर गव्हर्मेंटान विथ द अप्रुवल ऑफ द गव्हर्मेंट तेणी अशी एक मांडावळ काडला की जस्ट नाव कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन is being subsidized for the purpose of salaries and others to the extent of 184 crores for the financial year 2024-25. Government subsidize karta because Kadamba is widely used for social causes for the benefit of people of Goa. 24/7 एकूय दीस सुसेग घेयन आसतना कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आनी ताचे कर्मचारी 2000 वयर कर्मचारी रात आनी दीस कामगारां लोकां खातीर वावुरतात आनी तांकां केन्ना विसव ना, खंयच्याय दिसा सुटी ना. अशें हाका लागून
जावं ते चिल्ड्रन्स बसेस, जावं ते schools catering, जावं ते 50% bus concession, all the popular schemes of the government are being implemented. And Kadamba goes to the remotest corners, nooks and crannies of Goa, you see. It is one of the most iconic transport systems in the state of Goa. So, अशा वेळार आमकां governmentan सांगले आमी already are subsidizing. Now we'll work out systems where it will be self-generating and you will see the results. Because year on year, we are increasing our revenue. आमी आमचो revenue जो पळय जे revenue म्हणटकूच ते जे कमाई आहा दर वर्सा आमी 10%, 12%. काल मिनिस्टरान उलयतना 20% म्हणलें. तेच्या तोंडान घी शक्कर. हांव म्हणटा व्हेरी गुड, 20% जर वाडात, वी आर व्हेरी हॅपी. आनी responsibility is devolves on the workers also. आमी कामगारांनी सुद्धा जबाबदारी घेवपाक जाय. आनी सरकारान आनी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान व्हडल्या मनान आमकां सांगला जे पळय रेव्हेन्यू वाडटले, keeping a baseline, whatever increases, we will share with the workers. As far as the arrears are concerned, from 2016 to 2018 for 34 months, we will pay. अशें म्हणून categorical assurance दिला. आणि हेका लागून, of course it will be in installments. So तेका लागून this is a positive step, and I'm sure that this particular issue is going to be resolved. आता provident fundaचो CMन आमकां उतर दिल्ले. We are going to आमचे 12% provident fund हाचेर खूब फावटी आमी एक्सप्लेन केला. 12% आसलो तेणी 10% केलो. 10%ाचो सिलींग लायलो. कामगाराचो कितलोय पगार आसो 1,800 वयर तांकां मेळना. गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रिब्यूट करिना, कदंबा कॉन्ट्रिब्यूट करिना पेन्शन फंडाक. ह्यो कॉन्ट्रिब्युशन जर चड दिलो जो टोटल पगाराचेर दिलो जाल्यार आमकां जेन्ना पेन्शन आमी रिटायर जातकूच आमकां पेन्शन बरें मेळटलें. ताचेर कुराड मारली डिसेंबर 2009 जे कोण वरिष्ठ अधिकारी असलेले तेणी कॅग रिपोर्ट आनी माती अशें सांगून. इट इज अ नॉनसेन्स एक्चुअली. इट वॉज अन affront, इट वॉज अ assault on the rights of the workers. आनी आमी तेजेर खूब गेल्या लगातार 16 years we are fighting. Finally CM आमकां मेळोन सांगले in August we will give you immediately, will restore 12% on total PF based salary, which means tomorrow if I am earning 30,000 basic DAVDA, I will get 3,600. If I am earning 40,000, I will get 4,800 in my pensionable fund, which means फाल्यां रिटायर जातकूच आयज जे रिटायरी आहात ते 1,500, 2,000, 3,000 पळय पेन्शन घेता ते वाडटले. आनी ते वाडटकूच खंय तरी तांकां आलाशिरो सोशल सेक्युरिटी बेनिफिट मेळटलो. ते हांगा गव्हर्नमेंट फ्रॉम 1 एप्रिल 2025 वर्तमान काळ इमिडिएटली तेणी म्हणला वी विल इम्प्लिमेंट इट. डिसिजन घेतला. ह्यो इश्यू आमी परसू करतले. कशें ना कशें शासन जे आसा तांकां आमी कन्विन्स करतले. जे आमचे रिटायर्ड कामगार आहा ते आमच्या हृदयांत आहात. ते आमचे, आमकां तेंच्या बद्दल आपुलकी आहा. तांकां कोणाक सोडचे ना. वी विल नेवर लीव देम and we will be on this particular issue in a more dedicated manner, let me assure you.